रिअल इस्टेट स्कॅम म्हणत आणि काय विद्यापीठाच्या चारित्र्याचो दुबाव घेत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान खाजगी विद्यापीठ विधेयकाक विरोध केलो। राज्यात खाजगी विद्यापीठ आसप गरजेचे, हाका लागून थळावे विद्यार्थी फुडल्या शिक्षणा खातीर राज्याभायर वा देशाभायर वच्चे नात, रोजगाराची संद मेळटली। खाजगी विद्यापीठात थळाव्या विद्यार्थ्यां खातीर सुवातो राखून दवरतले अशें म्हणत मुख्यमंत्र्यान समर्थन केले। In 2021, rules before the rules were framed, this MIT group of institutions, Pune, applied for letter of intent without having land with them, without owning any land in Goa. And happily, Director of Higher Education gave them a letter of intent, which is dated 24th February 2021. They realized this letter is just a piece of paper, it would not be able to act it upon. So they went on hunting for other land. They were supposed to come in Bisholi. They went to TV. In TV, they did a setting with the Comunidad, and I will explain why I use that word. Speaker sir, this is not a question answer. Wait, I'm coming to this. करपा खातीर एक question answer आताचे discussion करून subjected to the bill. I'm coming to the bill. I'm coming to that section. Don't get upset about it. You cannot be. You should allow me to speak to give the background of this. Of course, but to be particular खंयचो तरी विषय घेवन हांगा It's coming on section 6. You can be according to the section. You can I'm tell. coming to section 6 It only. is not a particularly खंयचो एखादी केस घेवन तुम्ही बिलाक refer करू शकना. No. This amendment, according to me, is being made with the intention to help particular universities. This is what I'm saying. Speaker sir, सरकाराचो इंटेंशन क्लियर आसा. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी जेन्ना बिल हाडला तेन्ना फॅसिलिटेट करपा खातीर थोडीशी मॉडिफिकेशन ह्या बिलात केला. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज येवपाक जाय. आमी जर इंडस्ट्री येवपाक दिवचे ना, युनिव्हर्सिटी येवपाक दिवचे ना, गोंयांत कितें तरी येवपाक दितले. एज्युकेशनल आमी म्हणटा की गोंयच्या भुरग्यांक There has to be a benefit for the Goans. Of course, There is benefit for nothing, the no Goans. benefit coming Job from this. create जाता ती They are गोंया coming to खातीर make जाताले. money भुरगे here. शिकता ते गोंयचे These are भुरगे शिकतले. nothing but commercial entities making money at the cost of Goa. आज गोंयचे भुरगे भायर कितले शिकतात, कितल्या मोठ्या प्रमाणात तुम्ही विचार करात. जे नवीन कोर्सीस गोंयांत जावपाची गरज आसा, ट्रेडिशनल कोर्सीस. येस स्पीकर सर, दर वर्साक कितले भुरगे वेगवेगळे कोर्सीस करपा खातीर देशात आणि देशा भायर कितले वता ते चौकशी करपाची गरज आसा. आणि हे सगळे जे आमी स्पीकर सर, I think Honorable Chief Minister should wait and listen patiently. I will explain this. पर्टिक्युलरली Please एखादी wait. केस सांगू नका. तू I'm showing you this sequence. हांव तुका दाखयता sequence कितें जाला तें. बिलाशी संबंधित आणि स्पेसिफिक सांगा. This is the relevance to the bill. हांव बेश्ट म्हणना. I'm got with the documents. हांव document प्रमाणे सांगता. I'm just saying this why. This is my charge that this amendment is being made to protect and to allow one university at the cost of Goa University to propagate. काडपा खातीर न्ही, इट इज ओपन फॉर ऑल. बिलात जे अमेंडमेंट करता तो 2023 amendment हाडलो. मागीर थिंगा amendment म्हणलो. अमेंडमेंट हाडला तेजेर उलोवपाचो फाटलो. Now the same amendment you are amending. When IITs are being set up in Goa, in any state, 50% is reserved for the locals and 50% is all India. Now these people are setting up universities in Goa and there is no obligation to give us 50%. What about our people? They'll have to pay all the fees. The NRI fees get out, foreign exchange fees get out. They are getting land at 12 rupees 50 paisa. 12 rupees 50 paisa per square meter. When the land on their official record is 3,000, 2 months later the government increases the rate to 10,000. लँड सरकारान दिवं ना. हांव परत एकदा क्लियर करता. You have approved it. सरकारान दिवं ना. You have approved that grant. Your government has approved the grant in July. कोमदादीन दिल्या. You all have approved it. You are supposed to balance that. You are supposed to check whether it's right or wrong. I'm not on discussion on that now because that will be tested in court. This is on this section. This bill is with an intention to help private universities and finish up Goa University. This is my submission. बिकॉज सर हे चुकीचो अर्थ काडटात. आमकां नवीन युनिव्हर्सिटी गोंयांत येवपाची गरज आसा. आमकां एड्युकेशन प्रमोट करतले आसत जाल्यार एड्युकेशन युनिव्हर्सिटीज गोंयांत येवपाक जाय. आमचें इंटेंशन क्लियर आसा. Yes. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान आतां सांगलां की 50,000 स्क्वेअर मिटर अमेंडमेंट सेक्शन 6 आपूण करता म्हणून. तुजें वाचता तुमी सारकें वाचना. काल्लुसान कशें वाचलें ना तें कळना म्हाका. पळय 50,000 म्हणून बरयलां आनी फिगर आहा 5 लाख. पयलीं बिलूच भायर उडोवपाचें हांगा हाजेरूच. तुवेंच बरोवन दिला 5 लाख. पळय तें सेक्शन 6(2) अमेंडमेंट टू सेक्शन 6(2) ओन और possess on a lease at least for a period of 30 years a land not less than Which page? खंयचे पेजीर? पेज 2 रे. Section 4, रे. section 4, amendment 50,000 to बरयला section मरे. 6. कितले? 50,000 बरयला. झिरो कितले हा? तू झिरो बरो मेसपी मरे. 50,000 मरे. कित्याक? हा?
50,000 हा पळय सारकें हां कितेंय घालून 50,000 पावले कितें हाडटात तुमी स्पीकर सर करेक्शन करपाचें हा करेक्शन मेजर करेक्शन आहे स्पीकर सर आमी अशें करून कानान घालता ते बरें आतां फुडें उलोवया स्पीकर सर हो इशू प्रायवेट युनिव्हर्सिटीचो कित्याक आयलो 2018 हांवूय मंत्री आशिल्लो तेन्ना मनोहर पर्रीकारान अशें सांगलें की मायनींग बंद जाल्लें म्हणून मायनींग बंद जाल्लें आनी हे मायन ओनरांनी जमनी ज्यो इतल्यो आहा त्यो तांणी आयबी लीग कॉलेजीस एशिया पॅसिफीक कॉम्प्लेक्सीस घालचे म्हणून आयबी लीग गणपत युनिव्हर्सिटी न्ही येल ब्राउन कोलंबिया हार्वर्ड स्टॅनफर्ड त्यो नॉट गणपत नॉट कोणतो तुगेलो MIT म्हणटी पुणेची कराड तो न्ही आनी तुगेलो तो पारूल म्हणटा मनीस कोण स्पीकर सर ह्यो बऱ्यो रेप्युटेड युनिव्हर्सिटी येवपाची गरज आहा हे पारूल युनिव्हर्सिटीक मॅटर हशप केले कोर्ट इंटरफियर जाले आनी ताजेर रेशियल डिस्क्रिमिनेशनाचो क्लॉज घालो सो ह्यो युनिव्हर्सिटी टॅक्स फ्रॉड इन्कम टॅक्सान 2022 परूल युनिव्हर्सिटीक इन्व्हेस्टिगेट स्पीकर केलें सर ही सेक्शनां आनी हे हांगाच उरलें हे कशें खबर आहा अरे बॅकग्राऊंड कोणाक हाडटा ते इम्पॉर्टंट कायदो करता कायदो डायल्यूट करता कोणाक हाडपाक तो इम्पॉर्टंट स्पीकर सर हे रियल इस्टेट स्कॅम हे एज्युकेशन हे रियल इस्टेट स्कॅम स्कॅम म्हणून जोडपाची संवय जाल्ली आसा आमचे निव्वळ म्हणणे बऱ्यो युनिव्हर्सिटी येयले आमी वेलकम करता हाज्याय फुडें एका मिनटात सांगपाक लागला स्पीकर स्पीकर सर ह्या जो चार अमेंडमेंट हाडला तितून अमेंडमेंट 6 आसा सेक्शन 6 आसा बजेटा आहा मराज ना जालें 2 मिनटां स्पेसिफीक स्पीकर सर सांगता 2 पॉयंट सांगता एक पॉयंट म्हणजे तो 30 इयर्साचो क्लॉज घातला आतां आनी 50,000 म्हणटा 5 लाख हांगा बरयला 50,000 म्हणटा स्पीकर सर गोंय इतलें व्हडलें न्हू आतां बाकीचे स्टेटी जावं नॅशनल लेवल स्टँडर्डा प्रमाणे तुमी हाडटा गोंयचो जागे पयलूच स्पीकर सर कमी आसा आनी आयज जे कोमुलदाद लँड जावं आनी खंयचो लँड जो आसा आनी हो जो जागो जे अप्लाय करता हे प्रायवेट लँड ओन करिना हे सगळे प्रायवेट लीज करता सो स्पीकर सर लीज कित्याक करता दुसरो जो प्रश्न आसा जो युरी बाबान काडलो तो युरी बाबान काडलो तो स्पीकर सर तो हो प्रश्न सारको इम्पॉर्टंट आसा अनरिजर्वड जे आसा अनरिजर्वड आसा आनी आय वॉन्ट टू क्लॅरिफाय हे दितले रिजर्व कॅटेगरी आसा SC ST OBC आसा हेंका हे मेळचे म्हणजे संविधानाचो अधिकार जो आसा तो संविधानाचो बायपास करता गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो डायलन रॉड्रिगेज संदीप कामुलकार मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू